ایک ایسا شخص جس کے سر کی قیمت دنیا کی سب سے بڑی ملٹری سپر پاور نے $25 ملین لگا رکھی تھی، وہ نہ تو کسی ملک کا باقاعدہ صدر تھا، نہ کوئی روایتی شاہی شہزادہ اور نہ ہی کوئی روایتی اسلامک اسکالر۔ وہ تھا سرزمین حجاز کا ایک ایسا بزنس ٹائکون جس کی خاندانی دولت کا حساب لگانا بھی ناممکن تھا۔ عیش و عشرت کی آخری حدیں دیکھنے والے اس انسان نے جدہ کے شاہی محلات کو خیر آباد کہا، اپنی اربوں ڈالرز کی عیاش زندگی پر لات ماری اور کئی سو کلومیٹر دور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں میں مٹی کے کچے مکانوں اور اندھیری غاروں میں رہنے لگا۔ یہ داستان ہے اسامہ بن لادن کی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم OBL کی زندگی کا وہ سچ سامنے لانے جا رہے ہیں جو انٹرنیٹ کی سنسنی خیز کہانیوں سے بالکل مختلف اور گہرائی پر مبنی ہے۔ ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، کیونکہ آج تاریخ کے وہ بند پنڈورا باکس کھلیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس سنسنی خیز کہانی کا پس منظر 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب سے جڑتا ہے، جہاں محمد بن لادن نامی ایک یمنی نژاد شخص کے یہاں اسامہ کی پیدائش ہوئی۔ اسامہ کے والد نے شروع میں ایک عام مزدور کے طور پر کام کیا، لیکن اپنے غیر معمولی کاروباری صلاحیتوں کے بلبوتے پر وہ سعودی عرب کے امیر ترین کنسٹرکشن کنگ بن گئے۔ مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے تاریخی اور عظیم ترین پروجیکٹس ملے۔ خاندانی ثروت کا یہ عالم تھا کہ والد صاحب اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر فجر مدینہ، ظہر مکہ اور عصر فلسطین کی مسجد الاقصی میں پڑھتے تھے۔ جب اسامہ محض 10 سال کا تھا تو والد ایک فضائی حادثے میں چل بسے اور وراثت کی تقسیم پر اسامہ کے حصے میں $25 کروڑ سے زیادہ کے ذاتی اثاثے آئے۔ یہ خاندان اتنا بااثر تھا کہ جب ایک بار سعودی حکومت کا سرکاری خزانہ خالی ہوا تو بن لادن گروپ نے سرکاری ملازمین کو 6 ماہ کی تنخواہیں اپنی جیب سے ادا کی۔ جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ اور بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کرنے والا یہ جین شرٹ کا شوقین نوجوان ایک عام امیر زادہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں سب سے بڑا 180 ڈگری کا موڑ تب آیا جب اس کی ملاقات فلسطینی اسکالر شیخ عبداللہ اعظم سے ہوئی، جنہیں فادر آف جہاد کہا جاتا ہے۔ عبداللہ اعظم کی سوویت یونین کے خلاف گرم نظریات نے اس نوجوان عرب پتی کو ایسے متاثر کیا کہ اس نے شاہی محلات چھوڑ کر کلاشن کوف اٹھائی اور سیدھا افغانستان کے محاذ پر پہنچ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق اور امریکی CIA کی مشترکہ گٹھ جوڑ سے افغان مجاہدین کو روس کے خلاف کھلم کھلا فنڈنگ اور جدید اسلحہ دیا جا رہا تھا۔ اسامہ نے پاکستان کی سرحدی شہر پشاور کو اپنا لاجسٹک ہیڈ کوارٹر بنایا۔ تب عالمی میڈیا انہیں کوئی دہشت گرد نہیں بلکہ مغربی دنیا کا چہیتا فریڈم فائٹر کہتا تھا۔ روسی فوج کی عبرتناک شکست اور سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد جب اسامہ واپس سعودی عرب پہنچے تو عوام نے اس کا ایک قومی ہیرو کی طرح شاندار استقبال کیا۔ لیکن اسامہ اب بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے پرانے استاد سے راستے جدا کیے اور ایک نئے انتہائی منظم اور عالمی نیٹ ورک کی بنیاد رکھی جسے دنیا نے القاعدہ کے نام سے جانا۔ اسامہ کا بھرتی کا طریقہ کار بھی منفرد تھا۔ وہ لوگوں کو ان کی جسمانی طاقت پر نہیں بلکہ ان کی نظریاتی اور جائیدانہ وابستگی پر شامل کرتا تھا۔ کہانی میں سب سے بڑا جیو پولیٹیکل ٹوسٹ 1990 میں آیا جب عراق کے صدر صدام حسین نے اچانک کویت پر حملہ کر دیا۔ سعودی عرب کو خطرہ محسوس ہوا کہ صدام کا اگلا ہدف ان کی سرزمین بن سکتی ہے۔ اس موقع پر اسامہ نے سعودی حکمران شاہ فہد کو خط لکھا اور پیشکش کی کہ میرے مجاہدین کی فوج عراق سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لہذا کسی غیر ملکی طاقت کو نہ بلایا جائے۔ لیکن سعودی حکومت نے اس کی پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا اور اپنی حفاظت کے لیے امریکی افواج کو سعودی عرب کی پاک سرزمین پر فوجی اڈے قائم کرنے کی آفیشل اجازت دے دی۔
मुकद्दस मकामात के इतने करीब अमेरिकी फौजियों और हथियारों की मौजूदगी उसामा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने इसे सरजमीन हिजाज की बेहुरमती करार दिया, जिस पर सऊदी शाही खानदान और उसामा के ताल्लुकात इस हद तक बिगड़ गए कि सऊदी हुकूमत ने इसकी शहरियत भी मनसूख करके इसे मुल्क बदर कर दिया। सऊदी अरब से निकाले जाने के बाद उसामा सूडान मुंतकिल हुआ, जहां इसने अपने नेटवर्क को मजीद फैला दिया और 1990 में अमेरिका के खिलाफ बाज़ाब्ता फतवा और ऐलान जंग जारी किया। जब आलमी सफारती दबाव के तहत सूडानी हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए तो उसामा एक बार फिर अफगानिस्तान पहुंच गया, जहां मुल्ला उमर के नौ मुंतखब तालिबान हुकूमत ने इसे अपना खास मेहमान बनाया। उसामा ने मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया और तालिबान का एतमाद जीतने के लिए इनके सबसे बड़े सियासी व मिलिट्री मुखालिफ कमांडर अहमद शाह मसूद को 9 सितंबर 2001 को एक खुदकश हमले के जरिए रास्ते से हटा दिया। अहमद शाह मसूद के कत्ल के ठीक 2 दिन बाद 11 सितंबर 2001 की सुबह वो तारीखी हादसा पेश आया जिसने पूरी दुनिया का जुग्राफिया और मुसलमानों की किस्मत को बदल कर रख दिया। 19 हाईजैकर्स ने अमेरिका के 4 बड़े मुसाफिर त्यारों को फिजा में ही अगवा कर लिया। 2 त्यारे न्यूयॉर्क की पहचान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावर से टकराकर इन्हें मलबे का ढेर बना देते हैं। तीसरा त्यारा अमेरिकी फौज के सबसे महफूज हेडक्वार्टर पेंटागन पर गिरता है और चौथा त्यारा पेंसिल्वेनिया के खेतों में तबाह हो जाता है। इस होलनाक मंजर में तकरीबन 3000 बेगुनाह जानें चली गई और अमेरिका का गरूर खाक में मिल गया। वॉशिंगटन ने इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन और खालिद शेख मोहम्मद को करार दिया। इस वाकये पर आज भी दुनिया भर में बहस होती है कि क्या टावर्स में काम करने वाले मखसूस लोग उस दिन छुट्टी पर थे और क्या ये वाकई कोई बैरूनी हमला था या मुस्लिम मुमालिक पर चढ़ाई का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बहाना। हमले के फौरन बाद अमेरिका ने गुस्से में अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसके नतीजे में तालिबान की हुकूमत गिर गई और उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक पहाड़ी इलाके तोरा बोरा की गारों में रूपोश हो गए। दिसंबर 2001 में तोरा बोरा की शदीद लड़ाई के दौरान अमेरिकी फौज ने उसामा को चारों तरफ से घेर लिया और इस पर टनों वजनी बम बरसाए, लेकिन वो मौजूदाती तौर पर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया और इसके बाद दुनिया का ये मोस्ट वांटेड इंसान अचानक मंजरनामे से बिल्कुल गायब हो गया। दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, सैटेलाइट और दुनिया भर के जासूस अगले 10 साल तक अरबों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद 6 फीट 4 इंच के इस इंसान का सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम रहे। साल की नाकामी के बाद CIA ने अपनी हिकमत अमली बदली और उसामा के सबसे करीबी और वफादार कासद अबू अहमद अल कुवैती का पीछा करना शुरू किया। अल कुवैती के फोन को ट्रेस करते करते अमेरिकी खुफिया एजेंसी बिल आखिर पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल करीब वाक़या एक पुरस्रार 3 मंजिला कंपाउंड तक पहुंच गई। ये घर आम घरों जैसा नहीं था। इसकी दीवारें 12 से 18 फीट ऊंची थी, जिन पर खारदार तारें लगी थी। घर में ना कोई इंटरनेट कनेक्शन था और ना ही कोई फोन लाइन। यहाँ तक कि घर का सारा कचरा भी बाहर फेंकने की बजाय अंदर ही जला दिया जाता था। अगर मोहल्ले के बच्चों की कोई गेंद दीवार के अंदर गिर जाती तो मकीन बच्चों को नई गेंद ला कर देते, लेकिन अंदर दाखिल नहीं होने देते थे। CIA ने सैटेलाइट से देखा कि एक लंबा साया, जिसे इन्होंने दी पीसर का नाम दिया, रोजाना सहन में वॉक करता था। अपनी मालूमात को 100% पक्का करने के लिए CIA ने डॉक्टर शकील अफरीदी के जरिए इलाके में हेपेटाइटिस की एक फेक वैक्सीनेशन मुहिम चलाई ताकि किसी तरह इस घर के बच्चों के DNA सैंपल्स हासिल करके उसामा के खानदान से मैच किए जा सके। जब DNA की तस्दीक हो गई तो 2 मई 2001 की रात अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने फाइनल ऑर्डर जारी किया
अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से अमेरिकी नेवी सेल्स की टीम खसूसी स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में सवार होकर रेडार्स को चकमा देती हुई एबटाबाद पहुंची। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन निपचोन स्पेयर। ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर दीवार से टकराकर क्रैश हो गया, लेकिन 24 कमांडोज और इनके साथ मौजूद क्रू अंदर दाखिल हो गया। सिर्फ 40 मिनट की इस इंतहाई खुफिया और खूनी ऑपरेशन में कंपाउंड की तीसरी मंजिल पर उसामा बिन लादेन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और कंपाउंड से इसकी लाश को अपने साथ ले गए। डीएनए टेस्ट के बाद लाश को बहरे अरब में समंदर बुर्द कर दिया गया ताकि जमीन पर इसका कोई मिजार या यादगार ना बन सके। अगरचा इस ऑपरेशन पर कई सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन बाद में खुद अलकायदा और उसामा के बेटे हमजा बिन लादेन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस मौत की तस्दीक कर दी थी। ऑपरेशन के बाद इस कंपाउंड के कंप्यूटर्स, हार्डवेयर और दस्तावेज से जो कुछ बरामद हुआ उसने अमेरिकी एजेंसियों के होश उड़ा दिए। उसामा की मौत के बाद भी अमेरिकी फौज मजीद 10 साल तक अफगानिस्तान में बैठी रही, जिसका असल मकसद वहां मौजूद $ट्रिलियन के कीमती मिनरल्स थे, बिलखसूस लिथियम, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां बनाने में काम आता है। इन मिनरल्स पर कंट्रोल हासिल करना अमेरिका का अगला काम था और दूसरा चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना था। लेकिन तारीख का असूल है कि वो खुद को दोहराती है। 20 साल की तवील तरीन जंग, $20 ट्रिलियन के ज़िया और लाखों बेगुनाह जानों की कुर्बानी के बाद भी अमेरिका तालिबान को खत्म ना कर सका और बिलाखिर दोहा मुआहिदे के बाद अमेरिकी फौज को वहां से भागना पड़ा, जिससे ये साबित हो गया कि ये खित्ता वाकई सल्तनतों का कब्रिस्तान है। आज उसामा बिन लादेन दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका अरबपति खानदान आज भी दुनिया भर में बड़े बड़े बिजनेस कर रहा है। सऊदी अरब के 80% बड़ी सड़कें और दुनिया की अगली सबसे ऊंची इमारत यानी जद्दा टावर भी इसी बिन लादेन कंपनी के ज़ेर तामीर है। ये थी उसामा बिन लादेन की वो मुकम्मल और हकीकी दास्तान जिसकी कई पन्ने तारीख के सफ़हात में दब चुके थे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।